اللہ اکبر کبیرہ 10 رمضان مبارک نو 8 ہجری دے اندر فتح مکہ واقع ہویا کہ جس ٹائم آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اسلام دے اندر یہ دو ہجرتاں نے ایک ہجرت حبشہ دی طرف ہے جڑی عارضی ہجرت ہے سی اور دوسری ہجرت مدینہ دی طرف مدینہ جو پھر مکہ دی طرف ہے یہ مستقل ہجرت ہے سی آقا علیہ السلام نے ہجرت کی تھی صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی کیوں ہجرت کی تھی یاد رکھو کفار یہ تکلیفوں سے تنگ آ کے اللہ کے عالم نے یہ حکم ارشاد فرمایا اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسی اس مقام تو ہجرت کرو اتھو تشریف لے جاؤ مکے چو ہجرت کر کے مدینے دے اندر تشریف لے گئے لیکن کافراں دیاں کارستانیاں اور انہاں دیاں مصائب تکالیف مدینے دے اندر بھی لوگاں انہاں نے سکون نہ سوڑ نہ دیتا صحابہ کرام دی نینداں حرام کر دیتیاں بالآخر ایک معاہدہ ہو گیا معاہدہ یہ ہویا صلح حدیبیہ دے نام نال کہ آقا علیہ السلام اور دوسری طرفوں قبیلہ بنو بکر اور قبیلہ بنو خزاع قبیلہ بنو خزاع دے لوگاں نے آقا علیہ السلام دی حمایت دا اعلان کیتا اور دوسرا قبیلہ بنو بکر والے لوگاں نے کفار دی حمایت دا اعلان کیتا لیکن صلح یہ ہو گئی سی کہ اج تو بعد 10 سالہ تک نہ اسی تھانوں ماریں گے نہ تسی ساڑھے نال لڑائی کرو گے آقا علیہ السلام نے اپنے دست اقدس دے نال اسے اتنے دستخط فرمائے سر صلح حدیبیہ یہ معاہدہ ہو گیا لیکن قبیلہ بنو بکر جنہوں نے کافروں دی حمایت کی سی نا انہوں دے وچوں ایک شاخ قبیلہ بنو نفاسا انہوں نے کی کیتا انہوں نے موقع غنیمت جان کے نا قبیلہ بنو خزاع جنہوں نے مسلمانوں دی حمایت کی تھی انہوں نے حملہ کر دیتا انہوں دی عورتوں دی عزت نو پامال کیتا بڑھے بچیاں نو جواناں نو قتل کیتا بہت سارا نقصان پہنچایا اس تو بعد پھر انہوں نے اگلی چال چلی ابو سفیان جڑا حالے تک اسلام قبول نہیں کر سکیا سی انہوں نے مکے دا اس وقت سردار سی اس نے ایک خط دے کے نا مدینے دی طرف روانہ کیتا کہ جاؤ چلے جاؤ ہون ساڑی خیر نہیں پیر جس ٹائم سڑے نا کہ ہون اسی زیادتی کی تھی معاہدہ اسی توڑیا مسلمانہ نے نہیں توڑیا ہون ساڑی خیر کوئی نہیں ہون محمد اور آئے گا آپس سے اندر گلنا کر رہے ہیں ہون سانو اپنی تیاری کرنی چاہیے تھی ساری خیر کوئی نہیں ابو سفیان نو خط دے کے مدینہ دی طرف بھیجیا چند دنوں تو بعد ابو سفیان پہنچ گیا آقا علیہ السلام دے دروازے سے دستک دیتی آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے آپ نے فرمایا ابو سفیان کیویں آئے ہو آکھن لگا اے پیارے آقا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے تے ساڑے درمیان ایک معاہدہ ہویا سی ایک وعدہ ہو چکیا سی میں اس سے اندر توسیع چاہنا اسی ارادہ کیتا کہ نہ تسی ساڑے نہ لڑائی کرو گے نہ اسی تھوڑے نہ لڑائی کران گے اس معاہدے دے اندر توسیع کر دیو آقا علیہ السلام نے اس کندھیاں دی طرف ویکھیا پھر اس نو سر تے بالوں تے لے کے نا پیراں تک ویکھیا آپ دے چہرے دے تیور تبدیل ہو گئے اور اسی اسنا دے اندر یہی دن سن جس ٹائم قبیلہ بنو نفاسا نے قبیلہ بنو خزاع تے حملہ کیتا نا انہاں دی عزت نو پامال کیتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت میمونہ دے گھر آرام فرما رہے سن مدینے دے اندر معاملہ ہویا مکے دے اندر آقا علیہ السلام تہجد دے ٹائم اٹھن حضرت میمونہ فرمادیاں نے حضور علیہ السلام نے مکے دی طرف منہ کر کے آکھیا لبیک یا نصرتا میں لبیک حاضر آکھیا فرمایا کہ میں حاضر ہاں تھوڑی مدد واسطے میں آ رہا مکے دے اندر انہوں نے یا محمد آکھیا حضرت میمونہ کہندیاں اے پیارے آقا میرے سر دے تاج کی معاملہ ہویا کسی نے فریاد نہیں کی تھی مدد واسطے نہیں پکاریا اے الفاظ اس ٹائم بولے جاندے جس ٹائم کوئی آکھے کہ آکے میری مدد کرو آپ نے فرمایا اے میمونہ تو نہیں سنیا میں سنیا جتنی میں نے محبت نے غلامہ دے نال انہوں نے تکلیف پہنچی ہے انہوں دی عزتاں پامال ہوئیاں اور بچے بڑھیاں نو اور جوانوں نو قتل کیتا گیا انہوں دا مالی نقصان کیتا گیا میں نے ایک بندے نے کھڑے ہو کے مکے دے اندر پکارا یا محمد میں آکھیا میرے غلام میں حاضر ہاں میں تھوڑی مدد واسطے آ رہا ہوں آقا علیہ السلام نے تہجد دے ٹائم الفاظ آکھے نا ادھروں ابو سفیان پہنچ گیا معاملے دے اندر اس معاہدے دے اندر توسیع چاہنا
آپ دے چہرے دے تیور تبدیل ہوئے. سفیان سمجھ گیا کہ ہن کم خراب ہے، ساڑی خیر نہیں. جلدی نہ لکھ لیا. ابو بکر صدیق دے کول گیا. اتھے جا کے آکھن لگا محمد مصطفیٰ نے توسیع نہیں کی تھی معاملے دے اندر، تسی مہربانی کرو اے میں معاملہ لے کے آیا، پہلے تھوڑے درمیان معاہدہ ہو چکے سی، اس دے اندر توسیع کرتے ہو. ابو بکر صدیق نے جواب دیتا جس فیصلے دے اندر میرے آقا محمد مصطفیٰ نے توسیع نہیں کی تھی، ابو بکر کون ہے اس دے اندر توسیع کرے؟ پھر ابو سفیان اگے چلا گیا عمر فاروق دے کول، یہی جواب ملیا. عثمان غنی دے کول گیا. چوتھے نمبر تے حضرت علی مرتضیٰ دے کول گیا. آپ نے فرمایا میرے بھائی محمد مصطفیٰ تینوں پناہ نہ دیون، میں علی تینوں پناہ دیون توسیع کراں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. لیکن اتھے گل بڑی مزیدار ہے اس ٹائم کافر سے ابو سفیان، بعد اسلام قبول کر لیا، لیکن جانتا ہو بھی سی کہ محمد مصطفیٰ تو بعد پہلے جس سے کول جانا اس کا نام ابو بکر ہے، انہوں دا نام ابو بکر ہے. آقا رسام تو بعد اہمیت دے حامل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق نے. جواب ملیا، سوچن لگ گیا میری بیٹی ام حبیبہ محمد مصطفیٰ دے نکاح دے اندر ہے، بیٹیاں والدین دی بڑی لج رکھ دیاں، میں کیوں نہ ہوا بیٹی دے کول چلا جاواں، بیٹی نو جا کے سفارش نہ کراں. انہاں دے گھر دا بندہ گھر چلے گئے، دستک دیتی. 9 سالوں تو بعد بیٹی اور باپ دی ملاقات ہو رہی. 9 سالوں تو بعد گھر گئے، بیٹھن لگے. بعض نے آکھیا کہ مسلے تے بیٹھن لگے تھلے، بعض نے آکھیا کہ چارپائی تے بیٹھن لگے نا. آپ دی بیٹی ام حبیبہ نے آکھیا ذرا ٹھہر جاؤ، چادر تھلیوں کڑ لئی. انہیں آکھیا کہ بڑے عرصے تو بعد بیٹی نال ملاقات ہے، اچھی چادر بچھائے گی، نمی چادر بچھائے گی، لیکن انہوں نے وہ چادر بھی کڑ لی تھلیوں. آکھن لگے بیٹی یہ کی ہے؟ بیٹی نے آکھیا جس چادر تو بیٹھن لگا نا یہ پاک ہے، تو ہلے پاک نہیں ہویا، اگرچہ تو میرا باپ ہے لیکن پاک نہیں ہے، اس چادر تے نہیں بیٹھ سکتا. اس چادر تے ساڑھے سر دے تاج جناب محمد مصطفیٰ بیٹھ سکتے نے، عرشاں دے راہی جناب محمد مصطفیٰ دی شان ہے، تو نہیں بیٹھ سکتا. اتھوں بھی پریشان ہویا، لگیا کم نہیں بڑھیا. جڑا اے سلوک کر رہی بیٹی چادر کڑ لئی، وہ کی ساڑی سفارش کرے گی. نکلیا واپس چلا گیا. آقا اسلام نے صحابہ کرام نے بلایا، فرمایا ہنگامی اجلاس صحابہ کرام دے دستے منتقل کیتے. فرمایا مدینے دے چوراہے دے اتے بیٹھ جاؤ، اگر کوئی کافران دا لشکر حملہ کرے تسی محافظت کرنی، تسی خیال کرنا بالکل کوئی تھے حملہ نہ کرے، چوکو چوبند رہنا، چوکنا رہنا، ہرگز سستی نہیں کرنی. آپ نے 10,000 صحابہ کرام نو نال لیا. راستے دے وچوں 2,000 صحابہ کرام مزید آپ دے لشکر دے نال سپاہی بن گئے. آقا اسلام فاتحانہ انداز دے نال 8 سالوں تو بعد جس مکے تو میرے آقا نکل کے گئے سن، آپ نے مکے دی پہاڑیوں تے کھڑے ہو کے آکھیا سی اے مکہ تو میں بڑا پیارا ہے، بڑا عزیز ہے، لیکن تیرے باسی میں اتھے رہن نہیں دیندے، میں مجبور ہو کے جا رہا. 8 سالوں تو بعد عثمان بن طلحہ جس نو آپ نے فرمایا چابی دے اسی مکے دے اندر جانا چاہنے ہیں، اس نے آکھیا کیوں چابی نہیں مل سکتی؟ آپ نے فرمایا کچھ عرصے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کو چابی ہوئے گی اور میں اس نو عطا کراں گا جس نے نسلوں دے اندر وہ چابی منتقل ہوئے گی. وہ آکھن لگا عثمان بن طلحہ قبیلہ بنو شیبہ دا فرد سی. انہیں آکھیا اس ٹائم کفار مکہ ہلاک ہو گئے ہوں گے، کفار مر چکے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اسی طرح جوانی چھوڑ گے، اسی طرح اپنی بہادری دے اندر ہون گے، لیکن چابی میرے قبضے دے اندر آئے گی. آپ نے مکے دے اندر پہنچے. مفسرین فرماندے نے کہ فاتحانہ انداز دے نال عجز و انکساری دے پے کر اٹھنی دے اتے کجاوے تے بیٹھے نا اللہ نو سجدہ کر رہے ہیں اور آپ دا سر انور کجاوے دے نال لگ رہا سی. اتنے جھکے ہوئے سن، اکڑ کے نہیں، اتنی تعداد سی. اور 12,000 دا لشکر آپ دی نالے شان و شوکت دے نال جا رہے ہیں، لیکن انتہائی عاجزی. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. جس ٹائم آپ پہنچے نا آپ نے فرمایا رات دا ٹائم سی، فرمایا صحابہ ہر بندہ اپنے خیمے دے آگے آگ چلاوے. 10,000 یا 12,000 لشکر والے قافلے نے اتنی آگ جلائی کہ روشنی ہو گئی. کافرہ نے ویکھیا، انہوں نے پسینے چھوٹ گئے، انہوں نے آکے ساڑی خیر نہیں، ہون محمد آ گیا،
سانو نیستو نابود کرے گا۔ آقا علیہ السلام فاتحان انداز دے نال مکے دے اندر پہنچن اور کفار انہوں نے وہ سمجھ گئے، انہوں نے آکھیا اخن ابن کریم، اے ساڑے بھائی مہربان بھائی دے بیٹے، تسی بڑے رحم کرن والے ہو۔ آقا علیہ السلام دا رحمت والا پہلو کافرانوں بھی پتہ سی نا، دنیا دے اندر کافراں واسطے بھی رحمت نے آقا علیہ السلام، اور انہوں نے آکھیا تسی بڑے رحیم تے کریم ہو۔ جس ٹائم میں آکھیا نا، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، فرمایا آج دے دن کسے تے کوئی الزام نہیں، کسے کو بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ محمد مصطفیٰ اعلان کر رہا تھا سارے نو آزادی نصیب فرما رہا، سارے نو آزاد کر رہا، کسے کو بدلہ نہیں رہا گا، میں محمد مصطفیٰ آج اعلان کر رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے لوگاں نے اسلام قبول کیتا اس ایک دن دے اندر نا، کافران اے آپ دی شفقت ویکھی، اسیں آقا علیہ السلام دے نال اتنا ظلم اور ستم کیتا اور آقا علیہ السلام نے ساڑے نال اتنی شفقت کی تھی، اور اے پہلو ویکھ کے بڑے حیران ہوئے، بڑی محبت انہوں نے بڑھ گئی۔ اس ایک دن دے اندر 2000 لوگاں نے آقا علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت کی تھی۔ جس ٹائم حضرت حبیبہ نے چادر کھچی نا، فرمایا ایمان لے آنے تو بعد سب تو پہلا عمل ہی یہ کہ آقا علیہ السلام دی تعظیم تے توقیر کیتی جائے اور اللہ دی تسبیح بیان کیتی جائے، صبح بیان کیتی جائے، شام بیان کیتی جائے، کیونکہ آقا علیہ السلام دا رشتہ سب تو پہلے وے، اور اگرچہ ماں باپ دا رشتہ ہوئے لیکن حضور علیہ السلام تو بعد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مکے دے اندر آپ تشریف لے کے آئے، اعلان فرما دیتا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم الطلقاء۔ اس ٹائم 2000 لوگاں نے آقا علیہ السلام دے دست اقدس دے اتے اسلام قبول کیتا۔